Good day everyone, I am Kimberly S. Salas and in this video, I am going to look for 5 persons and ask them what information they want to know about storm. And then, I will answer their questions afterwards. Let's go! Unsay imong gustong mahibaw-an about sa Bagyo? Buhaton, ikaw man og bagyo. Ang angay buhaton, inighuman sa Bagyo kay una, mag-check ka sa palibot kung naapabay katalagman. Ikaduha, limpyuhan ang mga affected areas sa Bagyo or sa baha. Ikatulo, maminaw sa mga important announcement gikan sa LGU or sa barangay officials. Ikaapat, mag-amping inigawas sa inyong panimalay. O ikalima, dapat andam kitang utabang sa mga tao nga nanginahanglan. Unsay imong gustong mahibaw-an about sa Bagyo? Asay safe nga lugar na pwedeng taguan kung naay bagyo. Ang safe nga lugar nga pwedeng taguan kung naay bagyo is mauna ang mga balay na lig-on. Like kanang mga balay sa dato nga naay second floor, third floor, kay kana sila lig-on na dili basta-basta maguba kung naay bagyo. Pero mas maayo, mas safe nga mudong na lang mo or mga doon na lang mo sa designated evacuation area sa inyong lugar. Unsay imong gustong mahibaw-an about sa Bagyo? Kung saon paghibalo nga duol na ang bagyo. Para makahibalo nga doon na ang bagyo, una, maminaw ta sa weather update sa TV or radio. Ikaduha, mag-observe ta sa pagbago sa klima, like dagong pa ba ang langit, napabay uwan, or kusog pa ba ang hangin. Ikatulo, maminaw ta sa anunsyo sa lokal na otoridad. O ikaupat, mag-amdam ta sa posibleng evacuation order. Unsay imong gustong mahibaw-an about sa Bagyo? Unsay ibig sabihin ng storm surge? Ang storm surge mao na siya'y tawag sa pagtaas sa level sa tubig sa mga kadagatan tungod sa kusog nga hangin o presyon gikan sa bagyo. So kining pagtaas sa tubig magdala kini siya og pagbaha sa mga baybayon. Unsay imong gusto mahibaw-an about sa Bagyo? Unsay hinungdan na ado unsay hinungdan nganong naay bagyo. Unsay hinungdan nganong naay bagyo? Ang hinungdan nganong naay bagyo kay ang bagyo mao ni siya'y resulta sa kainit sa dagat ug hangin nga nag-converge or nag-atubangay. So, kung init kaayo ang dagat, mahimos kini siyang maghatag og kusog nga energy, mao hinungdan nganong kini siya mo rise og mahimong bagyo. Og kini nga proseso mao kini siya gitawag og tropical cyclone formation nga maghatag og ulan, hangin og kusog nga bawd.